এই নেস্টক টেস্টের পরে যার কষ্ট হচ্ছে প্রায় 1 টাকার মতন আমি বললাম। নেক্সট মর্তি টেস্ট, মাইক্রো অসমোটিক ফ্যাসিলিটি টেস্ট অফ ইন্ডিয়া। এই বেসিক প্রিন্সিপালটাও কিন্তু একই, ওই নেস্টক টেস্টের মতনই করা হয়, কিট পাওয়া যায়, কিট দিয়ে আমরা করি। তারপরে হচ্ছে রেড সেল ইন্ডিসেস, মানে আমরা রেড সেলের কতগুলো ইন্ডিসেস আছে, এর আগে আপনারা লেখার ভিতরে দেখেছেন, এনসিবি, পিসিবি, আরবিসি কাউন্ট, এইসব তার থেকে সে লোকের বেশি না কম, সেইভাবে আমরা ব্যাপারটা করি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই স্টেজ 1-এ যে টেস্টগুলো বললাম তার ভিতরে রেড সেল ইন্ডিসেস করতে গেলে পরে যে মেশিনটা দরকার, ইলেকট্রনিক সেল কাউন্টার, দ্যাট কস্ট অ্যাবাউট 4 লাখ রুপিস। একটা মেশিনের দাম 4 লাখ টাকা। এটা ম্যানুয়ালি করলে পরে চলবে না, ক্লিয়ারলি রিটেন ইট উইল বি ডান বাই অটোমেটেড সেল কাউন্টার। কাজে 4 লাখ টাকা দেওয়ার একটা মেশিন দিয়ে কিন্তু আপনাকে করতে হচ্ছে। আপনারা চিন্তা করে দেখুন কটা এনজিওর পক্ষে, গভর্নমেন্টের পক্ষে, আমাদের সবার পক্ষে এই দামি একটা মেশিন অ্যাফোর্ড করা সম্ভব কিনা। এরপরে যেটা হচ্ছে রেড সেল ইন্ডিসেসের পরে, সেটা হচ্ছে স্টেজ 2। স্টেজ 2টা হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ HbA2 লেভেল, যেটা আমি আগেই বললাম, HbA2 লেভেল আমরা মাপে দেখবো। ইলেকট্রোফোরেসিস, যেটা আপনারা অনেকক্ষণ আগেও শুনেছেন, আমার মুখেও শুনলেন। আর হচ্ছে HPLC, হাই প্রেশার হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি, এটা আমরা করব। এবং এই করে আমরা ওই HbA2 লেভেল, F লেভেলে ভেরিয়েন্টগুলোকে দেখবো, দেখে আমরা যে ক্রাইটেরিয়া আছে ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আমরা বলবো যে সেই লোকটি ক্যারিয়ার কি ক্যারিয়ার নয়। প্রসেস করব, করার পরে ভেরিয়েন্ট প্রেজেন্ট আছে কিনা আমরা দেখছি ইলেকট্রোফোরেসিস করে। ইলেকট্রোফোরেসিস করে কি পেতে পারি? HbA, C, D, লেবোর অ্যান্ড আদার ভেরিয়েন্ট, এগুলো পেলাম। আর নর্মালও পেতে পারি আমি। আর একটা হচ্ছে HbF রেস করে গেছে, বেড়ে গেছে, আমরা HbF লেভেলটাকে অ্যাসেস করলাম, সেটা হচ্ছে ডেল্টা বিটা থ্যালাসেমিয়া। অথবা আরেকটা কথা আছে, হেরিডিটারি পারসিস্টেন্স অফ ফিটাল হিমোগ্লোবিন আর HPFH। এগুলো মাথায় রাখতে হবে। ওটা বাড়লে পরেই যে ওটা হয়েছে এটা কিন্তু বলা যাচ্ছে না, এটা আরেকটা প্রশ্ন। হেরিডিটারি পারসিস্টেন্স ফিটাল হিমোগ্লোবিন এবং থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার ইজ নট সেম, সুতরাং এটাও কিন্তু এখানে চলে আসছে, এগুলো লেখেও নি। নেক্সট হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে এদিকে নামিয়ে যাদের আরেকটা হচ্ছে যাদের এটা হয়েছে তাদের HbA2 লেভেলটা মাপবো। HbA2 যদি নর্মাল হয় বা লো বা বর্ডার লাইন হয়, তখন তার আমরা আয়রন স্ট্যাটাসটা দেখবো, মানে সেই লোকের আয়রন লেভেলটা কত আছে দেখে দেখবো। যদি নর্মাল থাকে তাহলে আমরা দেখবো আলফা থ্যালাসেমিয়া ট্রেট হতে পারে, অথবা বিটা থ্যালাসেমিয়া ট্রেট উইথ নর্মাল HbA2, যেটা আমি একটু আগে বললাম, বিটা থ্যালাসেমিয়া টাইপগুলো বললাম, যে নর্মাল HbA2 লেভেলও হতে পারে। আর হতে পারে কি, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, যেটাকে আমরা কারেক্ট করলাম, যদি লো থাকে, আর যদি আয়রন লেভেল যদি কারো শরীরে লো থাকে, সেটাকে কারেক্ট করে নিয়ে আমরা আবার এটা ফের টেস্ট করে দেখলাম। অথবা HbA2 যদি কারোর বাঁকার পর যদি দেখা যায় যে বেড়ে গেছে, তাহলে বিটা থ্যালাসেমিয়া ট্রেট। আমরা ক্লাসিক্যালতে যেটা করি সেটা হচ্ছে বিটা থ্যালাসেমিয়া ট্রেট দেখতে, যেটা হচ্ছে কমন তো বিটা থ্যালাসেমিয়া, আমরা HbA2 লেভেলটাকে মাপি। 3.5%-এর উপরে হলে আমরা বলতো গিভ দি কনক্লুসিভ ডায়াগনোসিস অফ থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার ইন ক্রিটিক্যাল কেসেস, যেখানে ধরা পড়ছে না। যেমন প্রিনেটাল ডায়াগনোসিস উনি বললেন যে অ্যাবনর্মাল জিন থেকে অনেক সময় বাইরে পাঠাতে এখানে করা সম্ভব হয় না, এই সেরকম কেস এখানেও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যে টেস্ট করে আমরা 95% অ্যান্ড অ্যাবাভকে এক্সক্লুড করতে পারবো, আমার মনে হয় সেই টেস্ট মে বি অ্যাকসেপ্টেড। সেই জন্য এর সাথে অন্য রোগের একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে। অন্য রোগগুলো আমরা পয়সা খরচা করে ভালো ওষুধ দিয়ে ভালো জায়গায় রেখে ট্রিটমেন্ট করে কিউর করতে পারি, কিন্তু থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত যে যাই বলুন না কেন, দ্য মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট অফ থ্যালাসেমিয়া ইজ ট্রান্সফিউশন অফ ব্লাড। ব্লাড ইজ রিকোয়ার্ড ফর দেয়ার ট্রিটমেন্ট। আর ব্লাড আমার আপনারা রাখতে পারে, যদি আমাদের অন্য কোনো রোগ হয়, ধরুন কারোর একটুপিক রাপচার, প্রেগনেন্সি, কারোর হয়তো PPH কেস হলো, তাকেও কিন্তু ব্লাড দিতে হবে, ব্লাড ছাড়া থেকে বাঁচানো সম্ভব না। আজকে কি হচ্ছে, আপনার ঘরে একটি পেশেন্ট যাকে 4 বোতল রক্ত দিলে বাঁচে, এবং এটি থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট, বোথ আর গোয়িং টু দি ব্লাড ব্যাংক ফর দ্য ব্লাড, বোথ আর কম্পিটিশন টু হ্যাভ দ্য ব্লাড। কারণ ব্লাড ব্যাংক ছাড়া রক্ত পাওয়া যায় না, ওষুধের দোকানে পাওয়া যায় না, রক্ত না দিলে পাওয়া যায় না, ব্লাড ব্যাংক ছাড়া রক্ত পাওয়া যায় না। তার মানে ওই ব্লাড ব্যাংকে আপনাকেও যেতে হচ্ছে, তাকেও যেতে হচ্ছে। কিছু কিছু কন্ডিশনে পজিটিভ হতে পারে, যেমন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হতে পারে, পজিটিভ হতে পারে। সেই জন্য আমার সাজেশন হচ্ছে ওই টেস্টগুলো করার পর যারা ডাউটফুল বা পজিটিভ হবে তাদেরকে আমরা স্টেট নোডাল সেন্টারে পাঠিয়ে দেবো। প্রত্যেকটা স্টেটে নোডাল সেন্টার আছে, এভরি স্টেট হ্যাজ ইটস ওন নোডাল সেন্টার where facilities like electrophoresis or HPLC is available. আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেমন স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, এখানে মেডিকেল কলেজ আর SSKM হসপিটাল, সেখানে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো রয়েছে। আজকে যারা ওই পদ্ধতিতে পজিটিভ বা ডাউটফুল হবেন তাদেরকে আমরা সেখানে পাঠিয়ে দেবো, সেখান থেকে তাদের কনফার্মেশনটা করে দেবো। তাহলে একটা স্টেট নোডাল সেন্টার আছে, সেখানে আমার বিশ্বাস ইলেকট্রোফোরেসিস বা HPLC করার মতন ফ্যাসিলিটি আছে। সেই কেসগুলোকে ওখানে পাঠিয়ে দিলে আমরা কমিউনিটি স্ক্রিনিং করার পরে আমার অ্যাজ এ হোল একটা কিন্তু স্ক্রিনিং হয়ে যাওয়া সম্ভব।
সেই জন্য আমার যেটা রেশনাল অ্যাপ্রোচ হিসেবে মনে হলো সেটা আমি বললাম, কমিউনিটি স্ক্রিনিং টু স্টার্ট at first by rest of test and to send the positive or doubtful cases to the state nodal center for their confirmation where the facilities like HPLC or electrophoresis is available, and thus to search the whole people in society as a whole, all the people irrespective of socio-economic status. কারণ এই ডিজিজটা প্রত্যেককে সার্চ না করলে কেউ একজন থেকে গেলে ইফ ইট ইজ কনফাইন্ড among some communities আবার সেই আমার কিন্তু ক্রাইসিস অফ ব্লাডটা হবে। সেই জন্য দিস ইজ মাই অ্যাকর্ডিং টু মি দিস ইজ দ্য রেশনাল অ্যাপ্রোচ। Bengal, Department of Science and Technology. He's doing preventive radiology work in South Bengal. So I think now we can move for lunch. Acha. Yeah, there is a session for us. My first question is to Dr. Mukherjee, who just delivered the lecture. Though you may have answered this question because since it was in Bengali, so maybe I could not understand. So my first question is that you said for the Nestrov test, the cost here is ₹1, which comes. Now for the doubtful cases, you are saying A2 electrophoresis and then finally HP, the test by the HPCL. How much is the cost incurred here in Bengal for these tests? After we finish the Nestrov test and For electrophoresis it is around 1 to 5%. of course. You can go for electrophoresis and electrical distribution and but I think it is around 600. But actually electricity is done by ground water people costing for and it costs not more than 160 or 170 because the product costs about 150 rupees and other now So it means so that what amount they take is immaterial, but it is costing per case. so the cost for the test for by HPCL is 600 rupees. The costing is that is taken up by different organizations doing this test here. Actually, we want to clarify one thing. Here, if you do an electrophoresis spleen, that is by a cam strip, then the cost comes to around about 250 rupees. In commercial houses, if you go on to do the HPLC blood bank in Calcutta, they do it for 250 rupees. Strip. The commercial strip electrophoresis is 250 and the commercial strip HPLC is around 600, that is 550 to 600 rupees. That is the net costing. By this screening, of course, Nestrov is very cheap. The variant machine, the reagents would cost around 200 rupees or so at a no profit, no cost basis per test. The cellulose acetate or the electrophoresis done manually, that would work out about 150 to 160 rupees. Again, at a no cost, no profit. Obviously, private labs, when they do it, they will add down their profit and double the cost. Why I have raised this question is, though I was aware in Delhi about all that cost involved is, I want to have a question to all the doctors who are here from this part of the country. Do you agree with me that if we go for a national policy or a rational approach towards screening of thalassemia, do you all agree that we should stick to Nestrov test? When we are talking about Nestrov is about 95% specific by itself. If it can be tagged on to a complete hemogram, that is with the RBC indices and red cell distribution width, if we combine both those, then the specificity comes down to 97 to 98%. I guess our policy should be to tag both together such that we can cover around 95 to 97% of the carriers. And then only the 2 or 3% that is left out can be subjected to A2 estimation or to HPLC. If my learned Mrs. Chandra or Dr. Marwa wants to add anything. We see population screening is easier said than done. The problem is not if tests are available or not. Nestrov is with red cell indices is accepted. The screening के लिए it is very good, and you will pick up, like he said, there will be hardly any false negatives. It will pick up most of the non-carriers. So almost 97% accuracy that when it is negative, those patients will not be carriers.
the problem occurs ki who will come forward for this screening. Even when we invite relatives and parents or brothers and sisters, the problem occurs कि वो लोग भी नहीं आते कि आप उसके घर में थैलेसीमिया है बट वो अपनी स्क्रीनिंग नहीं कराएगा. क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि बोलते हैं कि स्टिग्मा लग जाएगा. एंड अगर कैरियर डिटेक्ट हो गया, मैरिजेस अगर अरेंज हो रही हैं तो वो कहते हैं बताएंगे नहीं क्योंकि रिश्ता टूट जाएगा. दैट इज़ अ फैक्ट कि अगर आप किसी को कहोगे बाकी सब बातें ठीक हैं, ये जरा टेस्ट करवा लीजिए, तो वो कहेगा नहीं हमें माफ़ करो, आप कहीं और ढूंढ लो. सो ये छुपाई जाती है बातें. एंड ये माय पर्सनल ओपिनियन इज़ कि चाहे आप पहले ना बताओ, एक बार शादी हो जाए, स्पाउस को कम से कम उस समय प्रेगनेंसी से पहले टेस्ट करवा लिया जाए. अगर दोनों कैरियर बाय चांस निकल आते हैं तो वो फिर प्रेगनेंसी का टेस्ट करना ज़रूरी है कि यू विल हैव टू डू इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. But tests are available for screening. The answer to your question is for population screening, those tests are a must. When you do it directed कि एक family में already thalassemia carrier है, तो फिर it is you have to go for electrophoresis, which is the gold standard. Well, I was aware of all this, but the thing was why I was trying to highlight this thing is I do not agree on one thing. Of course, Dr. Marwa is saying कि stigma attach हो जाता है और हम लोग नहीं करवाते हैं, वो है. In life, हमें जो best है वो ही adopt करना चाहिए. We should not adopt the middle path. I know I'm not. It's being like not being practical. Practical life में देखा जाता है कि जिनके घर में families थैलेसीमिक बच्चे हैं वो भी अवॉइड करते हैं अपने ब्रदर्स सिस्टर्स अंकल्स के टेस्ट करवाने पे. पर जब ये टॉक हो रही है रैशनल अप्रोच की टुवर्ड्स थैलेसीमिया कैरियर स्क्रीनिंग, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन अरेज किया था कि स्पेशली इन स्टेट्स लाइक हियर जहाँ पे कि ट्रीटमेंट के लिए कॉस्ट की प्रॉब्लम की वजह से बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, ऐसी जगह में तो मतलब ये वक्त आ गया है अब जो सोसाइटीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंशन की तरफ ध्यान करें. क्योंकि जितना पैसा अगर हम दिल्ली जैसी या मुंबई जैसी जगह में लेके चले, अगर हम 100 बच्चों के ट्रीटमेंट में खर्च करने में साल में लगाते हैं, उतना ही पैसा अगर हम अवेयरनेस और प्रिवेंशन के ऊपर लगाना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ प्रिवेंशन की तरफ हम कर पाएंगे. एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, आपने अपने लेक्चर में कहा कि जो कैरियर रेट है यहाँ पे बंगाल के अंदर आपने 6% से मेंशन किया, 6 to 8, whereas 6 to 8, because I have been of this opinion that it's something between 13 to 17%. Is it like that? Okay. Second, my next question is to Dr. Sharmila Chandra, that what is your experience of the thalassemia patients here? Which class of the society they belong to? Do you find ज़्यादातर बच्चे जो थैलेसेमिक्स बच्चे हैं लोअर क्लास से आ रहे हैं या मिडिल में, और ऐसा कुछ पैरामीटर्स है, और दे कम फ्रॉम ऑल द क्लासेस? I think unlike patients in Delhi, our patients belong to the financially weaker class. It is almost universally true that they cannot afford the entire range of treatment, including blood transfusion and the full dose of iron chelation. Leave alone the complication part of it, we haven't reached that stage. Only very few patients can afford the entire treatment. Only a fraction of the patients can afford entire range of blood transfusion with adequate dosage of iron chelation now. I think our patients definitely come more from weaker sections of society. How many patients are there in Well, this statistic is accurate statistics and is not available, but definitely I can talk of 1500 patients being treated in the city of Calcutta, but they sometimes come from neighboring districts. There's no accurate statistics, at least I would say, definitely more.
जब हम ये सवाल पूछते हैं कि ये डिजीज़ क्या गरीब क्लासेस में बिलोंग करती है, आई थिंक वन हैज़ टू कीप इन माइंड कि डिस्ट्रीब्यूशन गरीब की कितनी है। अगर हम कहते हैं कि अगर 40% पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं ऑन एनी स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट फिगर्स, 70% आर लोअर मिडिल क्लास, मतलब आप नेक्स्ट 30% एंड देयर इज ओनली अ प्रोपोर्शन 10% के करीब हैं जो रिच क्लासेस में। तो अनलेस यू शो कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थैलेसीमिया में आप देख रहे हो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस, तब आप कहोगे कि ये डिजीज़ जो है लोअर क्लासेस की। हमारी पॉपुलेशन ही लोअर क्लासेस की है मेजॉरिटी। जब एडिशनल बर्डन इतना हो जाता है कि ट्रांसफ्यूजन्स लगाएं, 1000 रुपये महीने का कम से कम किलेशन के लिए निकालें, तो जो गरीब नहीं भी है वो भी गरीब हो जाता है। आई मीन समवन मूव्स फ्रॉम मिडिल क्लास टू लोअर मिडिल क्लास। तो ये डिजीज़ आई विल नॉट, ये बिलीफ नहीं है कि ये हायर क्लासेस की डिजीज़ है। डिजीज़ होती है, बट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन विल पैरेलल जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की। हाँ, ये लोग आएंगे बुरी हालत में, जो पिक्चर दिखाई गई थी कि क्योंकि एनीमिया वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, तो जब तक बच्चा बिल्कुल उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाता, जब हॉस्पिटल आना एकदम आवश्यक हो जाता है, तो फिर वो हालत की malnutrition, क्रॉनिक एनीमिया, ये सब फैक्टर्स उसको बिल्कुल ही कमज़ोर कर देती है। सो ये बिलीफ नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये हायर क्लासेस आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी में होगी। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी, डॉक्टर मरवा ने कमेंट किया कि जिन फैमिलीज़ में थैलेसेमिक बच्चे होते हैं, अगर वो मिडिल क्लास बिलोंग करते हैं, ट्रीटमेंट करते करते लोअर मिडिल क्लास में पहुंच जाते हैं। मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जिनके घर में थैलेसेमिक बच्चे होते हैं वो गरीब से अमीर बन जाते हैं। सो कभी घबराइएगा मत, टाइम ऐसा आएगा, अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, आपके घर में थैलेसेमिक बच्चा है, उसके इलाज के लिए भगवान आपको देगा। सो आपके जो इरादे हैं वो बुलंद होने चाहिए। मैडम, ये हम लोग जो गरीब अमीर की बात कर रहे हैं, ये सब दिल के अमीर हैं, तो इसीलिए। और हमारे यहाँ पे जितने थैलेसीमिया एसोसिएशंस हैं, उन लोगों का एवरेज पेशेंट पॉपुलेशन अगर लिया जाए, इफ वी कैन कॉल देम अराउंड, देयर आर अराउंड 5 or 6 सोसाइटीज हियर, इफ द टोटल पॉपुलेशन इज पुट टुगेदर, जो भी हो कि इनका जो पॉपुलेशन यहाँ आए हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग राउंड अबाउट 40% ऑफ द सोसाइटीज इन वेस्ट बंगाल। आई थिंक द टोटल काउंट शुड रीच 3000 with madam here also. It will be more than 3000. That means around 60% represents 3000. So I can you can always calculate what the 100% would be. जब हम ये 3000 कह रहे हैं, हम ये एक्यूमुलेटेड डेटा कह रहे हैं कि ओवर द इयर्स इतने लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब अगर हम पूरा देखें कंट्री वाइड स्टेटिस्टिक्स, तो 10 से 11 हज़ार के करीब न्यू बॉर्न होते हैं थ्रू आउट द कंट्री। तो न्यू केसेस जो हैं एनुअली सिर्फ 10 से 11 हज़ार। अब हमारे नंबर्स क्यों कलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को ट्रांसफ्यूजन मिल रहे हैं, सोसाइटीज़ जो हैं हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। जैसे मिस कुली ने कहा कि आपको कैल्फर, कई सारे हमारे यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पॉन्सर करती हैं पुअर बच्चों की किलेशन। अपील्स निकाली जाती है न्यूज़पेपर्स में, तो बिजनेसमैन या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आके दे अडॉप्ट पेशेंट्स कि अच्छा इसका हम हर महीने 2000 रुपये का खर्चा किलेशन पे हम सोसाइटी को खुद आके दिया करेंगे, इनको हम कैप्सूल्स खुद खरीद के दिया जाता है। जब मैं कह रहा हूँ कि वो गरीब हो जाते हैं, लाइक समन सेड कि हाँ उनमें हौसला होता है, दिल के अमीर होते हैं, एंड आई डोंट मीन इन दैट सेंस। उनको मदद की ज़रूरत है कि उनको ये नहीं कि वो अपने पैसों से ही अफोर्ड कर पाएंगे। एंड कई तरीके हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज को हम लोग किलेशन वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं। लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, वो सिर्फ ये इंश्योर करना चाहते हैं कि অলরেডি মিসেস পুলিশের একটা কোয়েশ্চেন আনসার সেশন থাকবে 1.5 ঘন্টা। সে সময় আপনারা আবার কোয়েশ্চেন করে নিতে পারবেন যাদের যার প্রশ্ন। Any now we are becoming a bit hypoglycemic because we were scheduled to have lunch around 1. Now it's around 2. So if you can just fill our stomachs and come back, then there is another session which is you've got the total interaction session for 1.5 hours. Then we can exchange. बोला जो मुझे समझ आया ये कि हम एक आपस में बातचीत करना चाहते हैं, ये कोई लेक्चर नहीं है जिसमें कुछ डॉक्टर कलकत्ता से, बर्धमान से, पंजाब से, मैं दिल्ली से
में बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ और भी सोसाइटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, कलकत्ता से, बिहार से। जब हम एक बातचीत का एक दौरान शुरू करना चाहते हैं और जब हम चारों कुछ वक्त लेकर